Tipramathani Khoroksa Emily Untutino, Tipramathani Habangno Shibula Yafarka TTADCni CEO Sike Jamatiani Thani. Salkisa Sakang TTADCO Subjedio Amjuk Mungnoti Skemni Kok Kashamani, Joto Shurai ke Kok Mathumne Rokne Baskango, Pai Shaka. Ansarki Lik Ungmani, Amo Kubangma Amjuk Mungrinai, Shikla Shikli Rokni Baki, Belaino, Bukha Baima by Baksa. Datamohon Jamatiani Andaro Amjuk Mung Ungmani, Amorokbo. Joto cancel Klaijak Tung Kini Shaka. Huija Kok Tomatoi Shaimanka, Je answer ki lik Ungmani, Amoni question bo. Datamohon Jamatiani Nogono Kini Shaimanka. They Kaisha Belaino, Nakukmani Kok Unka answer ki lik Klaitani, they Koroksha, Shonjoy Ghosh, Mungoi High Court of Shebok Klainaini, Bo Munkasaka. Tabuk Emily Roji Deborma shocked by Tang Nashinjak. TTADCni Authority Bini Shibilai Yafarmani Notuye Tamo Yapri Sheno by Painai Shalo Kebo TTADC Hapangni Shakawo Kok Dishai Mainatikai Datamohon Jamatiani Andaroje Amjumung Nahar Jakmani Amujoto Cancel Klaijakna Ungtung Ine Shibilayo Bo Shika TTADC headquarter man administration building of Faika Kokun Khas Halkisa Sikang or Subjedio tai deputy piuno tuye scheme ni kok kesaka এবং লোকরংনি বুসকাঙ্গ বিশেষ কইরা যারা ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা নিরংনি বখাও যে বড় বখাবাই থাকমানি অমন দাতি দাতি বুতিকে ইসলামী মানো আবন তুই অতিনিয় গফাইকা তিনি আং মিডিয়ানি বুসকাঙ্গ আই কক সাকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া রব তিনি কাই কাগজপত্র তুবই রাইটেন লিখা তাম তাম খানে না তামক খানে ছানান নাইমেন আনি ককনো তিনি রাইটেন নাগবনো জানক Omoto vote no cancel khairi jaka omaka hamukha abon bagi blaka ham edis authority no secondly hinga kai agi wo je bini andaro je board ni chairman Mr. Data Mohan ni andaro je samasto examination nungkha porikha kha obono ko cancel khainan bagi tini angraite noro ko rifeka kagos rifeka ang ekjon jনপ্রতিনিধি MLA hisabe ekai siu sahib abono kahambe khanaka ekai bobo kase request narka je obono cancel khai chini profit busugno ba loss busugno oboni kanan bage ekai ang saka je aboni bo ba ko bibino jaga bo kok kasai tongkha je abo bo ungui ma khana omti haike ungui ma khana karon jehetu oro board ni chairman sakika o ADC authority otite ADC headquarter or kun security kare ne ek or to onek pop secretary ko tongo documents tongo or ko building bo ekai abo simino je awa insecure bake feel hege ba ar chairman ni nogo jagor tolabo aletam sikut tongkha ba bake boro insecure feel kare sikut bin nogo ki ko datong tamne police guard datong ba no kun security ব্যবস্থা khai ka question ba ko nan sudu abo tini ego answer ki simia question paper ko bin nogo tlange to nija kahne reliable source te abo confirm abo sansai maka ka agi ni je engineering go bibino je ko porikha ni abon sheet go bin nogo no ebong same jaga no ko print no ungu ni sem saiman ka ga aboni bagana ani kaise request jano na ni pagi tini ang siu sat na ro kaita ebong bono request kaita je aboni cancel khlai di ni ta kai bo saka abono ADC authority ba top level ni authority ba kok salai ba aboni cancel khanan bagi saka ang hasteni chini jara sikla sikle no joto no sana ja ang je kok samani ba ang tini je authority ne je chithir mani abo thik da nor comment khlai di jodi betik tikana abong ko khai di aka abo jahate authority siddhanto nanan khetre nongni comment abo jahate kai oro samungo thepai manan mote kai abo nor comment theke chanai an nayo TTADC ni je image tongmani omotaisa firogoi mantun ebong TTADC je government tabu je tongmani bin image kathang tongkon ebong borok rong ni bukhawa jeta doubt tongmani omo basrai srai poriskar bithang rokni no antini written documents nani sir am to tabo so doi answer ki bairelang manate khorok ni no arrest kala ja kan sadaka কিন্তু বুবাগরা বাইথাং voice message audio message kai saka parang tu tolaban so jara oba hai khai tonganya sung legal action kai krak mazara ne angka chini tabuk ADC hapang ni CM bo sajak narwai tong nogo boni koksap ni bisingte sung khai kya koksap ka abone judisi ke boli khai tong kai krak mazara ne tabuk mazara bole khorong ni romjak obrok simida angkana tini te kaisa paper rikang paper cutting bore ke sendon portika tini 13 tarik ni paper rikha je sujoi go sini khorokcha ni mong phaika bo high court bo khayo ekakai ani ko agibo tabu ga nga jagane loriya ko
jara oro kubur jak tong nai bo jespan phon bo data mohon jamaten phon ba bin board team member jespan ba oino officer phon phon bin mugo e pherung nan thango ekakai borok no ba police ni aini mukhamukhi face khainani dorkar tong tamni hingba musik kotorma scam umani 27700 candidate satyo ko porikhathi rongni je jibono tui je khela umani omo je komkok yamo ka aboni bagani request tong nai je omono tuye jeng parang mati salainai omono susto babe porikha umani bagai chini sikla siklir sikit to chare rongni ভবিষ্যৎ নিবাগে जों मन खरां मातिसान एवं काहामका परीक्षाखौ हम जों नायो एका आगामी दिनो जाहाते कोनो अरनि चाकरी सारगमान क्षेत्र केबो कक्ति साइमे तै आबनि बागै नां साका बिनि चेयरमैनशिप नि आन्दार जे ताबसुक पर्यन्त जेम कंगमानि परीक्षांमानि आबनो बातिल खाइदि हिनो तिनि आन अर राइटेन तिनि गरि खाइदा सार नंग आगेबो अर टीएसएफ रबो खलाइजाका डेपुटेशन सीपीएम बखलाइका ताइ जुबै कांग्रेस रबो हानो अबा हाइकेनो कक्सिल जामुथि जाका अबा हाइ स्कैम खाइमा रंनो अबा हाइ लीक खाइमा रंनो गराक माजारि तो नै तिनि नंग बबो बाहाइके खलाइजानो बंनि ताबसु जति जे गोबां मा लुकरक डेपुटेशन नि माने मेमोरेंडम नि माने कुनु खलाइजा गेने कक्सिल जाबाय दं ताबुंनि मबो बाहाइरवा सनि मबोसो बर खाइनो खाइ अब त आनि जेत दायित्व आंबन राइटेन तिनि दिपाइका खाइना खाइ अब अथॉरिटी नि ब्यापार खायाका अब नि मास्टर बरं माने लुकरक बरं फियोबला लुकन अब नि बिचार खाने शेष कक एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम तो संसदीय गणतंत्र तो लुकुसिक शेष कक साव का अब नि मास्टर लुकरं ओदिने का आगामी दिन जोंहा माजरा खरसाना बागे तियार मांगनाय सर कोनो दिनबो आगिरगो बहाय केलेंकारी टीटीएडीसी हाबांनो यासि सरमान आमसुनु ग्याथियाबा अब बिसिगो जेता ताबो सेबापुरांगै दंमानि आ बिसिगो ताबो जे हाबांनो टीटीएडीसी हाबांनो जे नायकल दंनाय बरंनि सागावो दैसु मसिलना बागैदा अबहाय ओंगै दंबा कोनो आलका सोर्स नि बिसिं कोनो प्रि प्लान बा कोनो अबहाय हाबांनो दनाम खायना बागै दैसु मसिलना नाय अब सर नि नवान समरो बक्ति रकम अब षড়যন্ত্র খাই দামতে খাইজাকা বা কোনো করে কিছু তং আবন পকে তা পুলিশ ভেরিফিকেশন চলিতঙ্গ এবং তিরেখে মুং নখরিতঙ্গ হ্যাঁ একে আবনি বাগৈন যে অর ষড়যন্ত্র দা উইতংহা অমনি পিছনে তামত আবন বাগৈন যারা বুথনি মেম্বার না বা পুরুকা আইন তৈ বরং ফেস খেলাইनो नांगौ आइनो बरं फेस खाइनो नांगौ आबनि बागै बंनि मुंगो बे एफआर खाइनो नांगौ बा बरं पुलिस बा सोंरिनो नांगौ अबका खाइनो नांगौ अकक नां साका अकक न तिनां आनि राइटेन डकुमेन्ट सब आं आबन रिखातिनि अकक न बंनो साका सर फियाबा दाबो लुकरो आबन साइतंगो जेता मेन बरक लम जागिया चिकन मिगनो मांग्रो मैतं ना अ मेन बरं रमनान बागै न तिनि आं अर राइटेन रिखा तिनि त लिखित बाबे रिखा गे त आं मिडिया बसकां सिमसे साव किन्तु अब त आनि कोनो डकुमेन्ट्स रिजागिया के तिनि के आनि निजेनि पेड बैनो आनि एमएलए नि निजेनि पेड बैनो अर दुइटा चिठी रिखां तिनि कायसा इनके काय इंजिनियरिंग जे परीक्षा उंगमानि बिनि आन्दारो जे समस्त एग्जामिनेशन आबनो बातिल खाइना बागै ताइ काय उ जे परीक्षा जे 9 तारिखो जे परीक्षा उंगमानि आबनो बातिल खाइना बागै न अब तिनि चिठी रिजाखामो दुइ पिस्तानि चिठी मता कायसा को दुइटा तिनि चिठी रिजाखामो एका आं खाख्लायो एडिसि अथॉरिटी अ चिठी परि नायमानि परे जेता कुबुइ अबनो बर गसिना हनाय एबा आं खाख्लायो एडिसि अथॉरिटी ओ जे बिनि आन चेयरमैनशिप जे आ बेफारां कोन साइमिया अ बेफारां तिनि आनि चिठी ओरिया आनि का ताबुक जे कारेन्ट जे किसुदिन आगे जे गथना गथि थांमोनि अबनो तै सिम पखायो एवं बिनि आन्दारो जेता बिनि चेयरमैनशिप नि आन्दारो जे रिक्रुटमेंट बोर्ड माने और जे परीक्षा माने अबनो बातिल खाइना बागै ना अमल खाइ हमेशा